أما فونت وارجرن لاپارا 27 بيجت بيري قدام الشين عندك قرانكاري هالسر زانيارين قابكن أول تش ميا هاي فونت بو ديار كرنا جوري نویسینه اما ایک جوان اختیار کن بو جوری نویسینه دیگه ما های فونت ستایل بو شواز نویسینه از ایک جوان اختیار کن دا شکل کی بده من نویسینه دیگه منا های سایز بو چه حجمی یعنی قباره نویسینه از دیار کمل وره دیگه منا های کالر اوه کالره وره از رنگ کی بده من نویسینه دی اختیار کم رنگ کی بو نویسینه خواه دیگه منا های افکت بتا سیبش یا اولی بو سترایک ثرو بو چه تشتیه امت شین خطا که بکنه ناف بینا نویسینه دا وقت امت بجنه اوکی دی نویسینه ما خطا که بتا سر دیگه ما های سوپر سکریپت چیه؟ ام بو توانا گله جرا استعمالت کن مثلا نمونه دائما اگر جماره بنویسین 10 مجموعه دهية هاي أزين نويسم ديف دا زي سوى چما فورمات سيل يبون دا كابت أزي بيجمي سوبر سكريبت البشكا إفكت أبا بشكا إفكتا ديم سوبر سكريبت صحك البركم دي بومن بتاتوانا ديف دا دي رقم دو برغوة نويسم أبا بومن چلي هاد نويسينا من بي 10 توانا دو ديف دا مايا هاي دیگه ما هی اگر هیمال جیر پیتی بید هکر هاتو مویا اس وکی هاوکیشا مثلا هم چید کن H2O از چا وی که ما هاوکیشا جماره دو از چا بما بنی از دی اولی تحدید که برای کاموسی دیو داوه امی چنه فورمات سیل ما هی دیسا پشکا افکت یا سی سوپر سکریپت ساب سکریپت عفوا از صحیل برکم و بجمه اوکی دی بو من هاوکی شامن چه بده H2O اوه پشکا فون بی امی اینه چار بوردر امی تشین بکنه خشته یا جنابن دور وی خشته امی بدانن او جین مثلا از تحلیل که مخوان چند خانه اکا دیگه تجمع پشکا فورمات سیل پشکا بوردر اوه پشکا بوردر البته ما چند شکلیتین ام اختیار کن نوع خطی دیو دمایا های کالر وقتی سات ما کالر شیم رنگی که بدمه خطا پشتی هنگی ما های outline بوش در ویا و inside بوش ناو در اونان هکر ملیدا دی مینت بخشته وکی بریم هم دین outside و outline لیدن و اوکی دی بو من خشته من بوی شکلی چه بد وکی ما گود اما اینه فیل اوه پشکا فیل طریقه اوی فرمایده همه چین هندک یعنی که خانه که کماله که خانه رنگ بکن ما چند پشکیتین اول ایک background color همه چین پشتا خانه رنگ بکن ایکش بان رنگا هم اختیار بکن دی پشتا خانه بومه او رنگه ده دیده ما های pattern color اوی جامعه چین رنگه کی بدنیم مثلا از بعکسی صوری مثلا بجمه شین پشتی هنگه ما های pattern style مثلا از بی ستایلی دمه ده pattern مشین بد و background ده صور بد چنکی من واسه تحدید گریه پشتی هنگه ما های fill effect چیه؟ او خاصه کو هندک کاریگری یا ناف خانه دا یانجی دانانا هر سی هل بجارده لسری بکاریگری شواز جدال خانه الویری مگلک افکت یتین همچین اختیار بکن بو خانه دیو دمیا های more colors همچین هش دارنگا بخواه بینن ادناف خشتیده اوه فایل تابه اول تشت ام دین info ورگیرن info چه تشته بکاتیش کمالا کازانیاری سر بکارهینری و او فایل کاری لسر دکت بون من دانانا پیوان هینی تایبندمندی فایلی جباره تایتل و قباره مگلک اختیارات یلویری هین ام تشین بکار بینن
أول تشت بيجت تتشي بيوان هينيان جي باسورد أمد بيجني أمد شين بدام نسر فايل خوا داكو كاس ناشي بين التني أم ديف دا ما هاي نيو أبا نيو بو درست كرنا فايلكي ني يعني فايلكي أمادا كري أبا فايلك نية وفايل أمادا كري بحثي فانات كت تتشي اختيار بيكو برينو كا كومبانيا مايكروسوفتي يت أمادا كرين ديف دا ما هاي open أها كرتا فايلك وگرتي هابت برينو كا يعني جي سيف كري هابت تتأكسليدا تتشي واكي وانا ما برينو كا يت خزن كرينت بروغرامي ده من سيف أكوبيا هنده جرى برامج جيك فرقا هر نفسي شوليت كت سيف بو وگردنا يعني خزن كرنا اوي فايل زانياريتي دا كم كري بنا واكي ديار كري ديجه هكي دي دا يعني هكرتا برينو كا اف فايل هابت تتشي سيف كي يفا بروغرامي والجهة كي جديد مثلا اللي بتا دو نسخة تدي اختيار كي الجهة جديد أبا تدي اختيار كي و ديتا سيف كرن باش نجي مع هاي print بو چاپ كرنا فايلي اول بيري جورت برينترا هندي ما هابن دل بيري انا ديار كرن تو دي اختيار كي ايك شوانا باش نجري بيجي print اول شوري print ديف دا شير ما هي شير عم تشين بريكاوي هندك ايميل اب هنيرن بو كاساكي دي يانجي راجرين الكلود دي ما يتهين مثلا من هندك جارا كلود يتهين خازن كرينا از تشين بريكا شيري بو فريكم أفا بوك سيوية تودي شي بريكاي فريكي ديف دا ماي اكسبورت شيا تبتا دوبش يا أول كريت PDF XPS document أمتشين جوهورينا بوشي وازيتش PDF XPS أفي أمتشين فايل تخاب كنا